ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଘଟ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଚାଷୀ ହେଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଣ ପାଇଁ ଘଟ କରାଯାଇଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠିକି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଅଣାଯାଉ ମୋ ନିଜ ଡିଜି ସାହେବ ସୁନିଲ ସାହେବ ସାଂସନ ଦେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଚାଷୀ ହେଲା ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାହେବ କତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ରିକେଟ ସାରେ ଛାଡ଼ି ଦଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ରିକେଟ ସାରେ ଛାଡ଼ି ଦଉନାହାନ୍ତି ତୁ ଯଦି ଡିଜି ସାହେବକୁ ଦେଖା କରିବୁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋସିଡିଂ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲା ବୁଝିବେ ମୁଁ ଭାରତର ନାଗରିକ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଥାନାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନାରୁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଡିଜିପି ଆପଣ ମତେ ଥରଟେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ମତେ 100 ମତେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ତତେ ଫାଇରିଂ କରିଦେବୁ ତତେ ତୁ ଜିଜି ସାହେବ ମତେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଷୀ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁରେ ଚାଷୀ ହେଲା ପରେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ହେଲା ଜିଜି ସାହେବକୁ ଦେଖା କରିବି କଟା ଉଠିବି ନାହିଁ କଟା ଉଠିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଆଜି ମତେ ଜିଜି ସାହେବ କତିକି ନିଅ ମୁଁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜିଜି ସାହେବକୁ ଦେଖା କରିବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ସାର୍ ମତେ ଜିଜି ସାହେବ କତିକି ନିଅ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କଣ ବୁଝେବେ ଆପଣ ମୁଁ ପରମିଶନ ଦେବି ମୋର ପ୍ରୋସିଡିଂ କାହିଁକି ନିଅଲା ଜିଜି ସାହେବ କତିକି ନିଅ କିଲୋ ନୁହେଁ କିଲୋ ଆପଣ ଧରିବେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ବସିନି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ରଖେଇ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ରଖେଇ ତୁ ତାକୁ ବୁଝ ମତେ ବୁଝ ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ତଳେ ରହିକି ଗାଡ଼ି ଯା कतिक निया जाऊ बता महानिर्देश डीजी साहब कतिक निया जाऊ बता डीजी साहब कतिक निया जाऊ बता महानिर्देश डीजी साहब कतिक निया जाऊ बता महानिर्देश डीजी साहब कतिक निया जाऊ नले मु आत्महत्या करी बुझी पाइबे दीर्घ 6 वर्ष हो गला 6 वर्ष हो गला हम रास्ता रे बसु अपराधी सौभाग्य स्वाई निरंजन सेठकी काई बहिष्कृत करा जाय नहीं मते महानिर्देश डीजी साहब कते निया जाऊ मोर महानिर्देश डीजी साहब अरुण षड़ंगी साहब दरकार मते न उठाई दउतदी कोर्ट पाइबा केस चापी दउतदी सौभाग्य स्वाई निरंजन सेठी आईआईसी के काई बहिष्कृत करा जाय नहीं मो केस काई चपा जायछि मते महानिर्देश डीजी अरुण षड़ंगी साहब कते निया जाऊ যদি মতে দেখা ন করাব আত্মহত্যা দেবি মতে মহানির্দেশ ডিজি সাহেব কতি নিয়া যাও মতে নিয়া যাও না মতে নিয়া যাও ও আত্মহত্যা দেবি 6 বর্ষ আগে আত্মহত্যা দেবি মোর মহানির্দেশ অরুণ ষড়ঙ্গী সাহেব দরকারে মতে ডিজি সাহেব কতি নিয়া যাও মোর ডিজি সাহেব দরকারে আত্মহত্যা দেবি মোর মহানির্দেশ ডিজি সাহেব দরকারে मोर डीजी साहब दरकार मोर मुजर विधवा भया मते डीजी साहब कति छाड़ दती मोर डीजी साहब दरकार जदि महानिर्देश डीजी साहब देखा न करे आत्महत्या देबी मु आत्महत्या देबी मो केस चपा जायछि मो हाथ छाड़ मते महानिर्देश डीजी साहब पर खबर करो ताकू थरा बहिष्कृत करो मत डीजी साहब कति छाड़ ना डीजी साहब मत डीजी साहब कति छाड़ तो जिमे तो सारे मो सारे कति छाड़ मो डीजी साहब कति छाड़ मो डीजी साहब कति छाड़ मो डीजी साहब कति जिमी मो डीजी साहब कति जिमी बाबा कहले मो पेपर सिलो भाई दीर्घ 6 वर्ष होला मुझे आवाज नहीं मत डीजी साहब को देखा करबी
सरस्वती 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 ए तळी चला सरस्वती सरस्वती अभियुक्त नारे चाषी कौन प्रशासन घट कर रखी अभियुक्त को मत न्याय